ডাকিছে দুতি স্বয়ং দুতিকে গোপপুরার মোর মান্য আছে সংঘাত বলি কি বলে শুনত গো সজনী বলে তুমি বলল যে আমি তো গোপপুরে 8টা দুতি অছু বাবু 8টা দুতিকে ভিতরে কেন দুতিকে ডাকিছ আর সে দুতিকে কেম মেন করছ বলল বলে গোপপুরের স্বয়ং দুতিকে নিজে মুই ডাকিছে আর মান্য আছে সংঘাত বলি বলি কি সজনী শুনত গো গুটে হাতে নাই বাজে তারি রে সরমলি হেলে 5 পত্তর নে হেসি না কলি খাট কম পত্রামি মই হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা দুতি বলে তুমি কে আসিছ বলুছে তুমি কেন দুতি আসিছ বলি মোর কহবার কথাটা তুমি কেন দুতি আসিছ কହୁছে তোমার ঘর ভিতর দুতি বাড়ি হতো এন্তা কথাবার্তা মোর সঙ্গে নেই লাগতে বি আগ শ্রী কৃষ্ণ বলন্তি দুতিকে শুনো অষ্ট দুতি কথা কহব হন আচ্ছা আচ্ছা আগ শ্রী কৃষ্ণ বলন্তি গো দুতি শুনো অষ্ট দুতি কথা কহব হন আগ অষ্ট জন নামক বুঝাই কহিব তোমার অষ্ট জন নামক বুঝাই কহিব হে কার সেবা কে করই দুতি সহি অষ্ট নাম দেব কহি সজনী তুমি যেন গোপপুর আসিছ গোপপুরে তো তুমি भी বলিছিল যে 8টা দুতি অছু বাবু 8টা দুতি ভিতরে তুমি কেন দুতিকে ডাকিছ কেমন করছ বল তুমি যেন গোপপুর আসিছ যে 8টা দুতি ভিতরে তুমি কেন দুতি আসিছ আর সে 8টা দুতি মান কর না মানে কে কে না সে মানে কে কে কাম করছ কেন দুতি কার সঙ্গে অছ কে প্রাইভেট নে আছে কে এসএসজি নে আছে কে কিসানি কাম করছি কে নে ল্যাট্রিন সাফ কথা কইলে আমার দুতি বলবা গো আগো ই দুতি কা বইলা মোহন আগো কহু আছে অষ্ট দুতির নাম গো ই কহু আছে অষ্ট দুতির নাম রূপা দুতি যে স্বরূপা দুতি গহে জ্ঞান রূপা দুতি জ্ঞান দিয়ন্তি আচ্ছা আচ্ছা আগ এই প্রেম রূপা দুতি মা প্রেম করন্তি আগ চম্পকলতা দুতি চন্দন ছেড়া দিয়ন্তি দুতি চন্দন ছেড়ন্তি চন্দন ছেড়ন্তি নে বলবা চন্দন ছেড়া দিয়ন্তি বলছে রূপা দুতি যে স্বরূপা দুতি গহে জ্ঞান রূপা দুতি জ্ঞান দিয়ন্তি বাবু গো প্রেম রূপা দুতি প্রেম করন্তি আগ চম্পকলতা দুতি চন্দন ছেড়া দিয়ন্তি আগ পুষ্পলতা দুতি গো পুষ্প বিছান্তি আচ্ছা আচ্ছা এ কৃষ্ণ রূপা দুতি কৃষ্ণ সাঙ্গে থান্তি গো এ সেবা করন্তি রাত্র দিন আরে স্বয়ং দুতি অর্ণে মুই গো বাধই সুনা পিলা টিকে পিলা মতে ডাকিল কি পাই গোপপুরে 8টা দুতি ছিল 8টা দুতি ভিতরে মুই হেলি স্বয়ং দুতি রাধা কৃষ্ণ সেবা করছি বাবা তুমি সে রাধা কৃষ্ণর সেবা করিয়ে बहुत बार टिका अलगा लागू चिन्ही नहीं पारू सजनी তুমি সে গোপপুরের দুতি সজনী বাবু মুইয়া গো তুমি নিজে তো হয় হয় দুতি এবে কলে চার্জ ঠিকানে করে আবো তো বাবু চিন্তা কে ঝুমুরা ঝুমুরা মতে দিলানো
हो हो झुमुरा झुमुरा मोते देलानो ए तुती करू छ काए विचार যায় মুই মা রাধিকা পুর বাইগন ঠেটি মুলা পতর টানা ইচ্ছা দুতি টানা দেবী ততে টানা ইচ্ছা দুতি টানা দেবী ততে আনি দে মাইকে মোর জগদুতি মোর মাই ঘর বাইগন ঠেটি গো মুলা পতর ହେଇଥିବା ହେଲେ ହୋଇଥିବା ତ ହେଇଥିବା ବେଲେ ହେଇଥିବା ଫୁଲ ନେଇ ତ ସତର ଜାଗତୁତି ମୋର ମାଇ ଘର ଆଣି ଦେବ ଗୋ ମାଇକେ ମୋର ସଜରୀ সে রাধা সুন্দরী অটে পর নারী আশা তু ছাড় মনোর আশা তু ছাড় মনোর এ মোর কানু হো আশা তু ছাড় আগতুতি আগই কহেল চমন মোর কথা মান কহেল চমন মোর কথা মান পাদে পছুচি জুহার জগদুতি মোর মাই ঘর কমেই মুড়ার চন্ডাইবর যায় মুই মা রাধিকা পুর আপনি কহ কানু নন্দ কুমর সজনী এ থরে থরে কথা মানক দুতি মোর মাই ঘরকে জ সজনী তুমি আমার গোপাপুরের দুতি আনো বলি তুমকু আমি কহি পারছু সজনী কালো ভেটিলাই না জানি তোর নাম তুমি আমার কথা মানছ বলি সজনী সজনী থরে থরে কথা মান দুতি ভাগবত মধ্যে গোবিন্দ 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 লেখিলে তিনি এ ভাগবত মধ্যে গোবিন্দ 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 লেখিলে তিনি এ তিনি গোবিন্দ নন্দ সুত এ তিনি গোবিন্দ নন্দ সুত শুনিবে ভাই ভৌরি কলা কানু শুনিবে মা ভৌরি
বলে রাধা না গো ভাগবতরে গোবিন্দ গোবিন্দ বলি তিনটা অক্ষর লিখিছ হয় হয় বলে কহি দেখুছে সজনী কহিদেলে জীব তো ও বইলে শ্রেষ্ঠ ଆଉ ପି କହିଲେ ଇଂରାଜୀରେ ପକ୍ଷୀ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ ଦୁତି ମିଟୁ ହେଟା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପକ୍ଷୀ ବୋଲୁଛ ନେଗ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଥିଲେ ଗରୁଡ଼ ଗରୁଡ଼ ସେ ଗରୁଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜା ଯାହାର କି ପଦ୍ମନିଧି ଶଙ୍ଖନିଧି ବାମ କନ୍ଦରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ବିରାଜମାନ କରିଥିଲେ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଫୁଟୁଥିଲା ପଥରକେ ଯଦି ଛୁଇଁ ଦେବା ବେଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହଉଥିଲା ସେ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ରାଜା ତୁମର କୁପଲି କେ ଛିଲେ ହେବା ବାବୁ ଢୁଲିଆ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ନିଜେ ଇ ଗୋବିନ୍ଦର କଥା ନେଇ ପଚରାବାର ମୁଁ ଭାଗବତରେ କାହିଁକି ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ତିନିଟା ଗୋବିନ୍ଦ ଲେଖି କାଁ ହେଲା ଯେ ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଝରୁଛି ମକରନ୍ଦ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ନେଠି ତା ଯେ ତିନିଟା ଅକ୍ଷର ଲେଖିছে ବୋଇଲ ସଜনী গোবিন্দ 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 পদু গলুচি মকরন্দ প্রেম করন্দ পান করি আহে পান করি করিবে রজনারি ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାରୀ କପୟରେ মনমর নিরন্তরে মনম ନିରନ୍ତରେ ରହୁ কৃষ্ণ বলি জীব যাও আয়ে কৃষ্ণ বলি যাউ জীব আহে যাউ জীব মতে উধর রাধা ধরব ବୋଲେ ଏଇ ଗୋବିନ୍ଦ ହେଲା କେ ସଜনী নবী নুহে ଆମର ସେ ଆଲିସା ମାତା ସେ ମାତା ମଧ୍ୟ 40 କୋଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲାନନ୍ଦ ସାଗର କବାର ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ ଅଠରୁ ବି 64 ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଖଣ୍ଡନ ହେଉ ବୋଲାନନ୍ଦ ସାଗର କବାର ହରି ହରି ବୋଲ ଆଜ ବି ତାଙ୍କୁ 120 ବର୍ଷ ଆଜ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲାନନ୍ଦ ସାଗର କବାର হরি হরি বল କେବେ ସଜনী ଗୋବିନ୍ଦ ভাগবত মধ্যে গোবিন্দ 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 অক্ষর তিনি এ তিনি গোবিন্দ বুঝাই কহিবি শুনিবে মা ভৌণী শুনিবে মা ভৌণী গজনী গোবিন্দ দেবী বুঝাই ভাগবত মধ্যে গোবিন্দ গোবিন্দ দেবী গতে কহি ଆମର ସେ
हितेश बालक मध्य कुड़े गोटी भारत मुद्रा दैछन्ति बोल आनंद सागर एक बार हरि हरि बोल से बालक अंगरु अष्ट रोगी 64 रोग व्याधि खंडन करंतु बोल आनंद सागर एक बार हरि हरि बोल प्रथम गोविंद निजर माता पिता द्वितीय गोविंद गुरु तृतीय गोविंद बुझाई कहूची शून्य कल्प महामेरु शून्य कल्प महामेरु सजनी शून्य कल्प महामेरु तृतीय गोविंद बुझाई देउची शून्य कल्प महामेरु प्रथम गोविंद हेले निजर माता पिता निजर माँ हेले सर्वप्रथम रे निजर गुरु से माँ हेले प्रथम गोविंद बा प्रथम गुरु निजर मारु आमे कथाबार्ता शिखि पारिछु जे कोनोसी भाषा माँ खांकु माँ हेले प्रथम गोविंद बा प्रथम गुरु अच्छा आउ द्वितीय गोविंद हेले शिक्षा गुरु जेन गुरु हमको शिक्षा दैछन आज वर्तमान आसिक आमे जेन पेंडाल रे उपस्थित हैछु से गुरु हेले द्वितीय गोविंद आउ तृतीय गोविंद हेले शून्य कल्प महामेरु सजनी दिने भीम भई एवं कालिदास मध्य रे गुटे जुक्ति चली थिला जे भीम भई पचारले कालिदास के होई के हे कालिदास तुमे भगवान के देखी छका बेले बोले कालिदास बोले हम ही देखी छ बोले अच्छा बोले तांकर रूप वर्णना टिके कर बोले तो क्या बोले बाबू क्या बोली छोड़ बोले तांकर रूप वर्णना संतकारम भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्णम मंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकेत्वनाथम सेनु भीम भई का बोले सेनु बोले जे कालिदास बोले जे मेघवर्ण भगवान नीलिया अछन बोले सेने कालिदास बोले चोरक करी काटी देले कालिदास भगवान ए भीम भई काटी देले रूप रेख नाही है शून्य देही अछो ते होई रूप रेख नाही है शून्य देही अछो ते होई भगवान लाल ने दीचे कला ने दीचे नीली ने दीचे सागवान ने दीचे भगवान और रूप रेखा नहीं रूपनी की रेखनी बोले फिर भी गंगाधर मेहर पदे काय बोली कि कहिछन है ना लिख ले बाबू गंगाधर मेहर कहिछन सजनी गो माता पिता ठारू पर देवता के स्वर्ग राइजे नहीं सजनी स्वर्ग राइजे नहीं स्वर्ग राइजे नहीं तांकरी आशीष सहाय कासीना दुती के तो विपद तरिबा पाई सजनी खातिर लगी दुती निजर माँ बापा ठारू पृथ्वी रे बड़ देवता के नहीं सजनी अच्छा अच्छा निजर माँ बापा खा सर्वश्रेष्ठ है दुती माई घर के जो सजनी गो दुती दुती चाल
ସଜନୀ ଆଣି ଭେଟା ମତେ ସେ ଧୀରାମଣି ପିଜାଅଲ ଯାଅ ସଜନୀ ଆଣି ଭେଟା ମତେ ସେ ଧୀରାମଣି ସଜନୀ କହେ ବୁବୁ ଛାଇ ଶ୍ରୀମତୀ କି ଯାଇ ଏ ମୋର ବିଚ୍ଛେଦ ଭାବରେ ସରି ଯାଉ ଚିମୁନି ଦିବସ ବନ୍ଧୁଲା सजनी तेबे मोर माई घर के जस सजनी ठीक আছে জস आग धरी दूती करग नहीं निजापुरा सजानी मो सखीरे किणी मते बीज काला किते दिन पर तमर मोर भेट साक्षात आज भाई तमे थिलो काहे रे मकर आमे थिना काहे आर गुटे खटे सुआसी देह छुआ छुइने होय होय ये गजामुंग सांग मकर बना सता ही बड़ा दिन देखा तुम्हारा अरे केन रहु छ काण करु छ ये मकर नानी देला हो चिठी पत्र एक जामुंग सांग मकर जादूर कुत्ती जाकुइनी मारले केंता मजा टिप टॉप करी बाजला बजा मुनु सुप्रेमासी राजा एक जामुंग सांग मकर अरे बड़ा दिन देखा तुम्हारा के न रहु चकाना करू छ
देखेले बाटे पचारू छे मकर केंता अछन बोली तमे सीना मकर भूली जाऊ छगा मुई तमे नाही बोली मोर मकर के मी सपनी भर में जाऊ छे मुई जान तारे मकर तुम के हेतो थी ये चाहा के देखेले बाटे पचारू छे मकर केंता अछन बोली ये तमे सीना मकर भूली जाऊ छगा मुई तमे नाही ये काउली ने करी छाखरा गाने टावर नाई আমার গানে নেটওয়ার্ক নাই কিছি সুবিধা নাই মকরা सरकार बाबू ने दे रहे सरकार बाबू मने किसी काम नहीं दबा गांव के विकास कर ले हाँ। हे काउली ने करी छाखरा तमर काउली आबे भारा आमे तो गामक शहरे रहू छ देखो आछे माल तुम्हारा मत नाही देना तुझी पता तुम्हें बाकी कथा छाणो भाई इस छुआ बेलर कथा मने हेता स मां मुई तुमके केते बेलु हतो थी सीना गो गुटे थाली ने हमें भात खाए म आउ गुटे स्कूल ने पढुती ना नै हो मकर आउ से स्कूल न फिरला बेलर कथा रे मकर इंता धुइल मन के गुटे जगह ते इंता कुपा कर अरे इंता कोना मने कर मान अब मैं कहनी देमी जे नहीं ई तो थिबार आसार न न करतबा तमे भी तो भारी बदमाश थी लोगन मुई क्या बदमाश थी जे और गोटे लेमु चोरी जाई थिनु होय होय से ट्रैक्टर घर आरु तमर गोड़ के खिची देनी जे हिटी पड़े जे सोना जे मां मोर फोराक चिरी ही गोला ये कथा मने शेयर कर सरे मकर केते दिन परे तमर मोर भेट सकिया ताजी तमे खटी गला गड़िया जोर के आर मुई खटी असली के लेकिन कानो हमर काम दुसो दुकान सर ने क्या पाली गुटे ना केते दिन परे तो दर दी पाली के आते सरनी पार के आई ताको थरे आले जे हेते दिन परे आज आसला राम मकर फोन फोना करी करी आसी ती तबेले सिना का किछि गुटा में करी ती नै को ताको करे सीसी कैमरा लागी छे पुता ते हमर तो दिन अनिक टानी लागु छी बोले हमर ताकर बात करछि फोन फोना गोटे करी करे आथिले किछि चिकन मटन के सुविधा नै करछि केबे हेले ताकर फोन की लगो छे गो सब दिन खाली स्विच ऑफ होतोछि जे हमर ननिक दिनी करते मां तमर ननीता करती जानछ तो रिंग तो फुल लगाले चा चुतरी जेउ छे नंबर जदी बाची कर लगाबले चा चुतरी अनि निर्दादा तो हमर निधि दादा दा तो कॉल करछि म तो डर लागछि गो मोनो क्लास कथा नहीं है बोलछि के तारमोनी में सदाबले लागु छे अनलिमिटेड क्या बोलते तारमोनी मोर ते हेले करते नै हमर नंबर न दबा जे ए बन काहे ला आछि से कथा तमर घरे के अछन जे तमर ननी मोरी गला बेलाटा सत है तुमको के ई पोरा लोग जे होले हाली जोतले राधा ननी मोरी गला आपने हेला क्या मोरी गला बोला के हमें जे चौलड़े टोना 10टा कपड़ा हाथे और बॉयलर पटेन छु शरम लाग कोइरल का कर हटा से आइसनी छा समझे गो हमर ननन नंद रखने चलन व्यवहार ठीक नहीं मिले चीनाड़े जदी पेंट का आनी तो हरे नंदी बोली कर पठाले ऊंचे संग मोठिया चुपा चुपी है सन दे लागे कर घर के बड़ा है तुम्हें खेती लागी रागे रिस में कहि दिख पड़ांगे मातर ए हम बड़मा गुडे ने कहती मके गले मा नलका के छानी तो लागी चारे टुकल मोरी गला का हां देले सब लो हो खिले ना मोरी गला मोरी गला हम तो आज केने मरबार हटा है नहीं मर पाता कल जो मोरे दमुता मेला करता कहा ओहमी आ
आगो ई दुती का बोइला सुनलो चही ए माई गुपतर कथाए कहूची मुही इमा करे कले कह मोर कांतरे खाए कह आगो ई मोते पेची चंती नंद नंदन इमा से पिन ओए एबे उतारा लाना इबा केंता अछन का मगर ए मोटारे ताकर बोलिची मन सत्य पुरुष कर्मर आगो हे कृष्णचंद्र संगे गो बिया हेब रंगे सजनी रे देखो पुआ भाग्य तुला जेता बेले ता फुटना के टिके छी देखछी गाल के छी फुटना के पुर अरे भाई थारी कथा खबा लागे मोर घर कैसे इना खराब कथा है ये भल कथा ई मुनुस कर बटाई खराब कथा आगो ई राधिका बोइले भाई की हेलु ए पाप चरित्र कहूं सिकिलु ओए ओए इटा पाप कथा है पाप कथा नहीं से ई कान लोग के पचरो परर पिला परर टुकेल भगवान तो छाती तले लिखि दिछि आगो हे श्री कृष्ण अटंती माने भण जा ओए होए देखो रे শ্রী কৃষ্ণ অত্যন্ত মানে বড় যা तार सुके मानिया भणो जा तोर जल पिटा बन जा चल। तोर कुले धरा बन जा तोर सकला बन जा तोर देखला बन जा तोर पिला बन जा तोर चकला बन जा प्रभु राम 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 का बम 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 ওই গো গঞ্জা বলতে যে অন্যায় अन्य कथा नहीं से दिल लगी कभी तो मरी क्या चीज है अब हाँ पैसा देना पुता तो पहुंचा बिना प्यार नहीं करना तो घुट घुट के कुकरा मारबो कोजा कोंजा घुमाबो कोंजी और मेहदी आनबो भांज मागो भाई कई आगो हे श्री कृष्ण अटंती माने भण जा ई तांकर नामे कहि नहीं पाउलो त्याज तू अटे बड़े सियानी ए मन न जानी कोन है गो कहि दिबे पुनी जानी छी दुदी के गो भाई कई मने ने करबु विचार मुई हलाय दनी हो तोरली गा पुरे तोरली दनी मोर मकरा सागो आसिले जेहेतु दिन परे भल कथा पते हेबेरे बनुछि मैं पर सरमली सरकार गड़िया जरा भरका मुई बेले खाली भरका तार सके चुटी हलाटा मते सबु बेले खाली भरका मुई भरका ई दूती मुखे न मारे लाज फेरी जो कहूची आज दूती मुखे न मारे लाज बोला रे दूती कहू तुई अनीति बोला रे दूती कहू तुई अनीति मान्य रे भण जा से नंद सुत दूती मुखे न मारे लाज फेरी जा कहू जिया जा दूती मुखे न मारे लाज तांको पिता नंद राजा हेबे मोर मान्य रे अटे सदर तांको पिता नंद राजा हेबे मोर मान्य रे अटे सदर मई भण जारे पीरती काहिबा मई भण जारे पीरती काहिबा गोपे कहिबे तू चारुणी आज दूती मुखे न मारे लाज फेरी जा कहूची आज दूती मुखे न मारे लाज
अन्य पति नाही तार भल गति দেখো তার সুখে সতী রজরবতী পতি থাউ থাউ পতি নেই করে পতি থাউ যেতিরি করই অন্য পতি সংসারে নাহি তার ভল গতি মুই কেনটা দুইটা করছে কিরাহি খরি মরি জীব কিরা ডহ ভগবান সব দিন ননে হেবা যে কি অহল্যা নারী গৌতম ঋষিঙ্কর তাঙ্কর পত্নী দিনে সূর্য এবং চন্দ্র তাঙ্কর সঙ্গে অতিবৃত্তি করে আচ্ছা তো এই কথাটা যেতবে গৌতম ঋষি জানি পাইলে তাঙ্কর পত্নীকে অভিশাপ দেবে তুই বর্ষ বর্ষ পাখাণ হইতে রহিবি গৌতম ঋষিঙ্কর অভিশাপ করে সেই অহল্যা নারী পাষাণ হইতে রহি যাইতিলা কি পর বিরতি লাগে তুমি মতে শিক্ষা দেই আসিছে যে কি লঙ্কাপতি রাবণ কোটি কল্পকে আয়ুষ থিলা যমরাজাকে তার ঘরে আনি করি খাস কটো ଥିଲା বাঁধি করে রাখিছিল অমর বর পাইଥିଲା রাবণ এই সীতাকে যেতেবেলে চোরি করি করে আনলা চতুর্থ পুরুষ বংশ রামচন্দ্র তাকে অধা বয়সে তার জীবনকে নিয়ে এমতা কথা মানে মতে শিক্ষা দিয়ে যেহেন তাহলে মুই দুইটা করছে গুটে কে মুই বি ঠাসবার পড়বা আরে পাপ লাগি গলে গল্লা বিপত্তি থাউ জিয়ে করে অন্য পতি নাহি তার ভল গতি শঙ্খা সিন্দুরকু কলঙ্ক লাগিব শঙ্খা সিন্দুরকু কলঙ্ক লাগিব ন সহিবে সেই ধর্মরাজ দুতি মুখে ন মারে লাজ ফেরি যা কহুছি আজ দুতি মুখে ন মারে লাজ মাত্র হেল হে শ্যাম ঝগড়ি মতে দেখি করে পছন্দ করিছন বলে সে পিলাকে গোটে কথা কহে নথিব সূর্য নথিব মহিধর শুকি যাইথিব সপ্ত সাগর এই সময়ে আসিবে সে চক্রধর হয়ে গো হ্যাঁ ই রাজ বিকাশ চক্র বলে ধরিবনি আমার দিকে ঘুরাতে ঘুরাতে পিলার চক্র যদি ফুচকি যেতে ধরবার কাকরি চিরলা দি চিরি দবা বস নুন মির্চা সে দরকার খাই মহিলা কর আচ্ছা পিলা এত দুষ্ট ডবল চাপ মারুছে পরে গো আর গোটে কথা কয় তোমার মাই ঘরে 4টা দিকে 16টা তালা দেইছে 16টা তালা দুই দুইটা জগুয়াল তোমার মাইকে 8টা জগুয়াল জগি জগুয়ার মতো ঠেচি দেবে না আর 16টা তালা পিলা যদি গোটে চাবি ন খুলবে তাহলে মোর ঘরকে বসি পারবে এই কথাবার্তা যে পরিস্থিতি লাগে পিলা ধীরে ধীরে রকত আছে সবত আছে মোর ঘরকে নিজে আসি তোমাকে পঠাবার উদ্দেশ্যটা ই গাঁর লোক আসলা বেলে কହୁଥିଲେ পরে গো পিলার দেহাতি রক্ত বলবা টানে ন খালি প্যান ভরুছে ইতি খালি টাইম হে পিলার এ পিলার তার দেহেরু তো বাহারিছে কেনাল ছোট কেনাল গুলো আগে নি পড়ছে যে এই কথাবার্তা সে পিলাকে কহ যে পিলা ছনে লোক বাকি গাড়ি গোটে কর্ম 8-10 লোক বলে কিন্তু কি আছে हमके शरम लागछ कि भाई खाई हम जानो छ कि मी गुटे विवाहित स्त्री बोली किना के देखली केनता देसन तापर में आगे सरकार में उनके जे पुराना जाति खतरा नहीं जो नहीं तो बोले गो ये सुना गुटे कथा तुम्हारा 10टा देमी चलो पर जोक पारी में जे जोक जाके धरनी बेले चुही की যদি থাপল মাত্রা মিলে
আমার ঘর এটা হয়ে কেতে দাঁত করে না মজিদ দাঁত না বলছ আগে এটা খটমচুয়া পেলা নেই 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 সকালে বাসি ডাবি দিখিনি টান যাসন কিনি নুনি মাছ পড়ে গিয়ে খোঁচা মিচা টেংরি দিখিনি বাসি টাংড়া বেলাকে খুঁটনা বেলা বর্ষি বেলা খট বাসি কেন করে তুমি চলে গো তুমি আগ ই দুতিকা বইলে যাউছি মুহি মো বল সয়নি মানিল নাহি শুনি রাধিকা ন দেলে উত্তর গলা বাটে ততে মারু পর মাগিছিবে বুড়া হুঁড়ার আগ ই দুতি পরবেশ আগ ই কৃষ্ণ পাশর যে আগ ই দুতি পরবেশ কৃষ্ণ পাশর যে ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଯଶୋଦା ସୁତ ପଚାରନ୍ତି ସଇକି ବୋଇଲେ ରାଇ ଦୁତି କେ ମୋର୍ ସଜନିଲ ଦୁତି ଶୁଣି ହେଉ ମନ ସ୍ଥିରଳ ସଜନି ହେଇକି ଦୁତି ସଜନି ইটা মাড় বলি ই মাড় কালিকে পিলারে এ বাবু গো ই মোর জীবন হে বাতি যাউছে পিলারে এ মা গো তোর মা নেই শনি পূজা করি যাইছে মোকে লিয়া চিরা রকি দিছে ইটা কথা বলি ই কথা কলা কে পিলা হো ସଜନି এ লোক বা করে ই মোর জীবন ই বাদি গলা পিলা গো ସଜନି ও କାଣା କରୁଥିଲ ଇହାଦେ কান্দু চিনি গো খালো দিল যে তোর আগের প্যান্ট কে গলা ই ওটা ভকুয়াটা ই শীত মাস লাগে ই ঠান্ডা দিন আসলা কে নলকুয়া শহর বন নয় নালা পেন নেই বাহারবা কটি গলা নরি মানে লোক পেন বাহারবা যেতে আঠি আঠে কানো আঠি যদি হনে বারলে হে কান্দির ফেলি নেবেলে মূল্য নাই মতে ডক্টর মনা করছে ই আজরি ডক্টর ইতেন ভাগবটা মনা করবা মতে হিথলা ব্লাড এ প্রেসার মা তোকে ঝনে কে নিয়ে আবার কোথায় দেশ কে ব্লাড প্রেসার হচ্ছে তোর ব্লাড প্রেসার অলগার মোর ব্লাড প্রেসার বলে তোর ব্লাড প্রেসার ঠিক আগরে যে চিকিরা মারি মারি ভাবি যাচ্ছে ইয়া যেতে বেলে মোর হাত মোর কেনতা ছি তো বলে হাতে ব্লাড বাহারি কে কাপড় ସଜନି হাই প্লেট গিয়েছিলা যে কেনটা হলো କାଇଁ ବୋଇଲେ মুই গনি ডক্টর পাকে ডক্টর চেক করার পয়লা যে তোর দেহে কি পেন নেলো হয়ে সজনি মহিষ দেহে বাকি জীবজন্তু তো ছাড় মানে দেহে যদি জলীয় অংশ বেলে পানি অংশ যদি কমি যা এ মানে 12 ঘন্টা তুমি বচে 10 ঘন্টা ভিতরে তুই ডক্টর কি সে ডক্টর ডক্টর তো ভগবান পরে 7 দিন চেক কলা যে লাস্ট দিনে আর কহনি গুটে দিন রখলা আর গুটে দিন থব পড়লা 7 দিন হলা কার দিন খুললা কে দেখু না গিয়া যদি মরণ হজন্তি বন্ধা বাবা নেই কর্মী বলে মতে লোক কে বলবি ଆଖିରୁ ଟିକେ ବି ପାଣି ନେବେ নেনো মা গেলো সে বলবে বলে আর গুটে দিন চেক কলা আর তুই আর মুই চেক করে নে পারে না তোমার দেহে আর পেন নেনো যদি আঠিক রে কান্দ বলে রগত নেই বাহার এতি লাগি নেই আঠে না গো ফারি দেছি ସଜନି তোমার মাই ঘর যাইতিনি যে নিষ্পত্তি নেই বলে ବିଲକୁଲ ନାଇଁ ବୋଇଲେ এটা দেখি করে বিয়া হবে বলছু যে বুয়া କାଇଁ ହେଲା ଦେଖ সুন্দরী মন্ত্রীটা না কে করবো চলন রে টিকে নেলো বেলে কানা কি କାଣା ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାଙ୍କର और तो बेले कोई कार कोई की ना बेले को ତୁତି আর বি কহেলে କାଇଁ ବୋଇଲେ যেটা কথা কইছি যে রে বুয়া মোর ইস্তা তো সে মেটি নেলে না এটা ଫେର ବି କହି ଦେଖ କାଣା କହିଛନ୍ତି নথিব সূর্য নথিব চন্দ্র শুকি যাইতিব সপ্ত সাগর সেই সময়ে আসিবে সে চক্রধর বলে की पकड़ा लो का ड्रेस को सब खरीदा करो नाइट ड्रेस निबल को तुम किंतु मात्र चक्र ଆଉ ଆଉ କାଁ ବୋଇଲେ আর বি বলে চারিটা দিকে 16টা তালা মারিছ 8টা
সজনী সে 16টা তালাকে যদি ঘুরতে চাবি না